أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله العظيم। पनाह में आता हूँ मैं अल्लाह के शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। सूरत नूर की आयत नंबर 56, 57 और 58 तिलावत की गई। इन 3 आयात बय्यिनात का तर्जुमा और उसके मुख्तसर तशरीह समाअत फरमा लीजिए। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल की फर्माबरदारी करो ताकि तुम्हारे साथ रहमत का बर्ताव किया जाए। ये हरगिज़ न समझना कि जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता अपना लिया है वो ज़मीन में कहीं भाग कर हमें बेबस कर देंगे। उनका ठिकाना दोज़ख है और यकीनन वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ऐ ईमान वालों, जो ग़ुलाम लौंडियाँ तुम्हारी मिल्कियत में हैं और तुम में से जो बच्चे अभी बुलूग़ तक नहीं पहुँचे, उनको चाहिए कि वो 3 औक़ात में तुम्हारे पास आने के लिए तुमसे इजाज़त ले लिया करें। नमाज फ़ज्र से पहले और जब तुम दोपहर के वक्त अपने कपड़े उतार कर रखा करते हो और नमाज इशा के बाद, ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के औक़ात हैं। उन औक़ात के अलावा ना तुम पर कोई तंगी है ना उन पर, उनका भी तुम्हारे पास आना जाना लगा रहता है, तुम्हारा भी एक दूसरे के पास।
اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 29 میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی دوسرے کے گھر میں اجازت مانگے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے مسلمان اس حکم پر عمل کرنے لگے تھے، لیکن کسی گھر کے غلام، باندیاں اور نابالغ لڑکے لڑکیوں کو کیونکہ بکثرت گھروں میں آنا جانا رہتا تھا، اس لیے وہ اس حکم کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ بعض واقعات ایسے پیش آئے کہ یہ لوگ کسی کے گھر میں ایسے وقت بلا اجازت داخل ہو گئے جو اس کے آرام اور تنہائی کا وقت تھا، جس سے نہ صرف یہ کہ اس کو تکلیف ہوئی بلکہ بے پردگی بھی ہوئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اور ان میں یہ واضح کر دیا گیا کہ کم از کم 3 اوقات میں ان لوگوں کو بھی بلا اجازت گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 اوقات وہ ہیں جن میں عام طور سے انسان تنہائی پسند کرتا ہے اور بے تکلفی سے صرف ضروری کپڑوں میں رہنا چاہتا ہے، اور ایسے میں کسی کے اچانک آ جانے سے بے پردگی کا بھی احتمال رہتا ہے۔ البتہ دوسرے اوقات میں چونکہ یہ خطرہ نہیں ہے، اس لیے ضرورت کی وجہ سے ان کو بلا اجازت بھی چلے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔